আজি পিছৰ सबसे পহিলা খবৰটি নেবৰিং ষ্টেট আৰু নাগালেণ্ড ষ্টেট গাহৰি মাংস ইম্পৰ্ট দাম বাঢ়াই কিনে ষ্টেট ভিতৰ মাংস লগা দাম বাৰবাদ হৈ কিনে যাই থকা সময়টি যা কালি কোঅৰ্ডিনেশ্যন মিটিং অফিচ চেম্বাৰ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ DMC chairmanship WMAP ফৰ্ম লিড কৰি কিনে পৰ্ক হোলচেলাৰ অফ ডিমাপুৰ খানবৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ছাবমিট কৰা হিচাপটি ইছ্যু ওপৰ কথা কৈ দিছে আৰু দাম ফিক্স কৰি কিনে জনাই দিয়া আছে মিটিং তে DMC খানটো নেবৰিং ষ্টেট খানবৰা চলি থকা ষ্টাডি কৰি কিনে গ্ৰিভেন্সেছ পৰ্ক বাচাৰ ইউনিয়ন ডিমাপুৰ আৰু পৰ্ক হোলচেল ডিমাপুৰ খান ছাবমিট কৰা হিচাপটি পৰ্ক হোলচেল লাইভ per kg 255 rupees, pork dressed 350 per kg aro head hoof intestine khan 300 per kg pikabole officially announced kuri loise meeting te DMC khan pi compulsory digital weight scaling pork butcher dukan sobti choligena trade license na thakya khan tu temporary permit concerned authority office te logina permit no thakya khan tu business চলিবলে না দিব কোৱা আছে আৰু বাচ্চাৰ দোকান সবটি ৰেড চাৰ্ট ডিসপ্লে কৰিনা মংস কাটিবলে DMC খান ডাইৰেক্টেড কৰি দিছে যা সালবৰা ইনিকা চাই আহা হিচাপটি ষ্টেট ভিতৰ আলাগ ডিস্ট্ৰিক্ট খানটো গাউৰি মংস নাপা বেছি দেৰি হৈ যাইছে আৰু ইটা পঞ্চলেপি 450 নাহলিপি 500 per kg ইনিকা হ'বলে চান্সেস থাকে ভিউয়াৰ্স খান কি জনাই দিয়া আছে Student scholarship ভাগ কৰিবলৈ দিলে হৈ যা কাৰণে All Nagaland College Student Union Ansu Khantu Director Higher Education Government of Nagaland ki address kurgina academic year 2021-22 আৰু 22-23 NEC Merit Scholarship ভাগ কৰি দিবলৈ appeal কৰি দিয়া আছে Ansu Khan la addressing ti itumator logina ahi thakatu department khanbara Nodal Authority Hogena Higher Education Department aro Ministry Authority coordinate kuri thakya karni appeal kuri dia ase kili student khan iman khushibra academic needs karni rukhi thakya scholarship phag kurubole dile hoja issue nimite koi dia ase aro Ansu Khan critical matter logina technical department khan ke ai thakya tu post matric scholarship minority jasa lagapi release Nakrugena thakya oporti Ansu Khan tu department seriousness opor question hutia ase kili All India Council for Technical Education Scholarship application verification last date 26 February digena ase aro alag state khan tu ajikali verification process ja ase ulipi Nagaland state khan tu age jabole napara issue mite awas uthai dia ase Itu karni Ansu Khan tu higher education aro technical department khan ki immediate and serious consideration logina paratak joldi scholarship release kudigena educational welfare of student uthai dibole dangor biswas aro confidence logina government of Nagaland higher education director opor address kuri dia ase recently Nagaland state Dimapur town phitorti fake baker red-handed thorigina viral krida nishna achikali mishamshi fake bakers bishi hoi jagena ja thaka homoiti Odisha state Betia Natpur police khan witnessed din fake baker charjon physically handicapped nishna acting kugena poisa mangi bera thaka thorilo shokogena report dia ase Birhampur SPS VV Clark statement ti youth charjon dishonestly physically disabled nishna acting kugena poisa mangi bera thaka jani logena thori loisha aro section 417 419 420 aro 34 of IPC hesab case registered kuri digena court akete khara kuri disha aro robber case khan sob investigate kuri thaka report dia ase Union Home Minister Amit Shah ja kali Chhattisgarh manu khan ki India developed nation aro Bharat Mata Vishwa Guru karni aro ekbar 3 times Prime Minister Modi elect kurlobole urge kuri dia ase report a Union Home Minister Amit Shah to 75 years Ram Temple construct kurlobole Congress khanbara dile hoigena ahija karni accuse kuri disha aro itu ahi thakya Lok Sabha election bra India future
decide kuribole thakia opporti India country logina completely developed nation karni Modi government choose kuribole address kuri dishe Aam Aadmi Party leader Atishi claim kuri thakia asapti party national convener aro Delhi chief minister Arvind Dujon itubar Lok Sabha pulti Congress loigena seat sharing program kurishe koili 3 din 4 din machete arrest kurlobo kogena press conference te jonai dia ase aro CBI khan Saturday nahulipi Sunday din Arvind opor notice issue kuribole ready kuri thakia claim kuri ase Kile Aam Aadmi Party leader Atishi ituko ase koili Congress aro Aam Aadmi Party alliance karni final stage te ahi jaisha aro Wednesday samra tu Congress logina seat sharing thakshi koili Delhi chief minister Arvind arrest kurlobo kogena message pai thakan mite Atishi claim kuri ase